Such the reality ways to big national breaking news. BJP को फुराबलो एबार आसादुद्दीन ओवैसी बिखेक रणकौशल प्रस्तुत কৰিছে মহাগঠবন্ধন হাজু কৰিছে BJP को फुराबलो নির্বাচনী রণদঙ্কা বলা যাইছে AIMMৰ নেতা আসাদুদ্দীন ওवैसी কি কলে লৈছো বিচাৰি মুহূৰ্তৰ বিগ নেশ্যনেল ব্ৰেকিং নিউজ আসাদুদ্দীন ওवैसीৰ নির্বাচনী রণদঙ্কা BJP को फुराবলো মহাগঠবন্ধন হাজু বুলি কলে ওवैसीয়ে নির্বাচনী খুংকাৰ আসাদুদ্দীন ওवैसी দিছে জনসভাৰ মাজৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত 2027ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তীব্ৰ ৰাজনৈতিক তৎপৰতা দেখা গৈছে বিজেপিক ৰখাবলৈ জোঁটৰ আহ্বান জনাইছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে আৰু বিজনোৰৰ জনসভাৰ পৰা নিৰ্বাচনী খুংকাৰ দিলে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে নিশ্চিতভাৱে এটা ডাঙৰ আপডেট আমি জনাই আছো বিজেপিক ৰখাবলৈ আমি জোঁটৰ বাবে সাজু বুলি কৈছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে এমাহতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে AIMMয়ে 2027 নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ওवैसीয়ে আসনৰ সংখ্যা এতিয়াই প্ৰকাশ কৰা নহয় বুলিও আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে ঘোষণা কৰিছে সময় আহিলে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰিছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে বিৰোধী শক্তিক একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ওवैसीয়ে শেহতীয়া বিগেষ্ট আপডেট আমি লাভ কৰিছো বিজেপিক লক্ষ্য কৰি তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে ৰাম মন্দিৰৰ দান কেলেংকাৰীক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ট্ৰাষ্টত মুছলমান সদস্য থাকিলে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহল খেলেন বুলি দাবী কৰিছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে আগতীয়া নিৰ্বাচনক লৈও মন্তব্য কৰিছে ওवैसीয়ে সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচন আয়োগে ল'ব কিন্তু আমি সকলো সাজু কৰিছো ওवैसीৰ এই মন্তব্য ওवैसीয়ে নিৰ্বাচনী ৰণদঙ্কা বজাইছে 27ৰ আগতে উত্তৰ প্ৰদেশত আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক শক্তি পৰীক্ষা বিগেষ্ট আপডেট বিজেপিক উফৰাবলৈ মহাগঠবন্ধন সাজু বুলি কৈছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে বিজেপিক উফৰাবলৈ আমি সাজু বুলি কৈছে নিৰ্বাচনী খুংকাৰ আসাদুদ্দীন ওवैसीৰ জনসভাৰ মাজৰ পৰা ৰণদঙ্কা বজালে উত্তৰ প্ৰদেশত 27ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তীব্ৰ ৰাজনৈতিক তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিক ৰখাবলৈ জোঁটৰ আহ্বান জনাইছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে বিজনোৰৰ জনসভাৰ পৰা নিৰ্বাচনী খুংকাৰ আসাদুদ্দীন ওवैसीৰ বিজেপিক ৰখাবলৈ আমি জোঁটৰ বাবে সাজু এই মন্তব্য আসাদুদ্দীন ওवैसीৰ এমাহতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ ভ্ৰমণ কৰিলে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে AIMMয়ে 27ৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে আসনৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰকাশ কৰা নহয় কিন্তু সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ বুলি জনাইছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে সময় আহিলে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলি আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে স্পষ্ট কৰিছে লগতে ক'লে যে নিৰ্বাচন আয়োগে সকলোবোৰ জনাব বিৰোধী শক্তিক একত্ৰিত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে বিজেপিক লক্ষ্য কৰি তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে ওवैसीয়ে বিগেষ্ট আপডেট আমি জনাইছো ৰাম মন্দিৰৰ দান কেলেংকাৰীৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে ওवैसीয়ে ভাষণ প্ৰসংগত ট্ৰাষ্টত মুছলমান সদস্য থাকিলে এই পৰিস্থিতি নহল হেতেন বুলিও দাবী কৰিছে আগতীয়া নিৰ্বাচনক লৈও মন্তব্য কৰিছে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব নিৰ্বাচন আয়োগে কি ক'লে আসাদুদ্দীন ওवैसीয়ে শুনাব বিচাৰিছো कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने मगर याद रखिए अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों अगर गठबंधन होगा अलायंस होगा इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बुजुर्ग हो ये हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी
अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तसदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बने, मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने, मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था।